السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال ديكريغ ان ليو. إذا كما تشوفوا الجزء الأول غادي نحاولوا نشوفوا كومون سا فونكسيون، نحاولوا نقراو هذا النص هذا نجاوبوا على لي كيسيون ديالو. إذا l'arrivée à Moscou. Moscou me surprend au premier coup d'œil comme une grande capitale moderne. Aux avenues larges, asphaltées, brillamment éclairées par la portière de ma voiture, je vois défiler des boutiques aux immenses vitrines illuminées, des autobus jaunes et rouges, mais voici un spectacle que je n'ai vu nulle part ailleurs. Le Kremlin, ville forteresse en plein centre de Moscou, cerné de ses hauts murailles en briques rouges et les mille fenêtres de ces des édifices administratifs tout blancs. Nous traversons un pont gigantesque, passant sur une large rivière, la Moskova, et nous nous engageons sur de grands boulevards, puis c'est une succession de places immenses, aussi vastes que celle de la Concorde de Paris. Michel Gordy, visa pour Moscou. إذا كما شفتوا هاد النص هذا لاريفي à موسكو تيوصف لينا المدينة ديال موسكو. إذا فيها ديسكريبسيون ديال موسكو. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. السؤال الأول قالك دو كيل فيل بارطون دون سو تكست. إذا أين مدينة هذه؟ هي موسكو. إذا أون بارل دو موسكو، هي العاصمة ديال روسيا. إذا كابيتال دو لا روسي. السؤال الثاني qu'est-ce qui est décrit de Moscou؟ شنو وصف لينا في موسكو؟ إذا ce qui est décrit ce sont ses avenues, ses boutiques et le Kremlin. بالنسبة للسؤال الثالث قالك dans Moscou tout paraît grand, relève dans le texte le lexique qui le montre. إذا عندنا grande capitale, avenue large, immense vitrine, haut muraille, pont gigantesque, large rivière, grand boulevard, place immense. بالنسبة للسؤال الرابع قال coche ce qui est vrai l'auteur décrit. واش ce qui entend ولا ce qui voit ولا ce qui sent. إذا شنو هو تيوصف لينا؟ واش داكشي اللي تيسمع ولا داكشي اللي تيحس به ولا داكشي اللي تيشوف؟ اذا داكشي اللي تيشوف. اذا لاكاز الثانيه هي اللي غادي نكوشيوها. نمشيو دابا نشوفو ميزوتي بوغ écrire. قالك décrire c'est-à-dire ce que l'on voit. اذا تنوصفو شنو تنشوفو. exemple la lumière, les formes, les couleurs, les emplacements, les mouvements. ce que l'on sent باش تنحسو les odeurs, les parfums. ce que l'on entend, le silence, les bruits, les discussions, un cri. Pour décrire un paysage ou un lieu, on commence par le situer à côté, au centre, de l'autre côté. On donne des noms précis. إذا فاش نبداو الوصف ديالنا إذا تنحاولوا نحددوا فين كاين وشنا هو بعدا. On donne des noms précis des espaces. تنحاولوا نعطيو الأسماء ديال البلايص بحال les rues, les boulevards, le quartier. On utilise des adjectifs qualificatifs. تنستعملوا des adjectifs qualificatifs دائما في la description بحال petit, grand, ancien, moderne, nouveau et monde. On compare en utilisant des expressions. إذا تنحاولوا نديروا la comparaison إما pareil ou la comme ou la identique. On utilise des synonymes du verbe. إذا تنحاولوا نديروا synonyme ديال le verbe voir بحال on observe, on contemple, on aperçoit ou on distingue. إذا هذا شي حوايج اللي غادي يعاونونا باش نديرو لا ديسكريبسيون ديالنا pour décrire un lieu. إذا كما تشوفوا في activité numéro 1 قالك relève dans le texte l'arrivée à Moscou les éléments demandés et classe-les dans un tableau. إذا نرجعوا للنص كما تشوفوا عندنا nom de l'espace décrit و l'adjectif qualificatif و les comparatifs. إذا هادشي اللي غادي نكتب لكم راه استخرجناه من النص. إذا بالنسبة للنوم des espaces décrits عندنا موسكو، عندنا افوني، عندنا كريملين، عندنا موسكوفا، عندنا بون، عندنا بولفار وعندنا بلاص. بالنسبة لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي كاينين في النص عندنا لا كروند، موديرن، لارج، اسفالتي، اكليري، فورتريس،
forteresse, large, gigantesque, grand, immense, vaste. بالنسبة للcomparatif عندنا comme عندنا aussi vaste que. إذا عندنا aussi que comme aussi que. نمشيو l'activité numéro 2 qu'elle compose une phrase descriptive de chacun des espaces désignés. En centre-ville, par exemple, en centre-ville, il y a une très grande fontaine et un immense cinéma. Par exemple, la rue, نديرو واحد description ديال la rue où j'habite est très propre et bien ornée. نمشيو للتمرين 3 qui complète la description de la ville ou d'une ville que tu connais. À la sortie de la gare, d'abord on aperçoit une grande place pleine de gens pressés qui vont dans tous les sens. Certains courent pour ne pas rater leur train, d'autres se promènent d'autres se promènent dans le jardin situé en face du Parlement. Sur le long du boulevard Mohammed V, on voit des restaurants pleins de clients et des vendeurs des livres sur les quais. La ville de Rabat, c'est la capitale administrative du Maroc et le siège de tous les ministères. إذا حاولنا ندير واحد petite description ديال درنا لاكار ديال الرباط فين كاينة في شارع محمد الخامس وشنو كاين تما. اذا كاين عندنا واحد الجردة اون فاس ديال البرلمان ديال البارلمون وكاين عندنا كذلك شنو تلقاو دي ريستورون وكنلقاو دي فوندور هادوك اللي تيبيعوا الكتب على الارصفة. اذا حاولنا ندير واحد بتيت ديسكريبسيون لداك لا فيل هذه كل واحد يحاول يكمل يدير واحد بتيت ديسكريبسيون ديالو. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال ديكريغ ان ليو الجزء الاول. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدموا في القناه مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.